Primero quiero empezar y comenzar con decir gracias por estar aquí. First of all, I want to stop and just say thank you for being here today. Tú no sabes cuánto me anima ver que en un sábado hay tanta gente que quiere alabar a Dios. You don't know how good it makes me feel to see on Saturday how many people are ready to come together and praise God. Que un día que tenemos para descanso y para reposo, todavía es importante usted reunirte con creyentes. On a day that we usually set aside for resting, relaxing, you've come here to be with your fellow believers. Porque para usted es importante aprender no solamente la palabra de Dios, pero como oró nuestro hermano Gary acerca del amor. Because for you, it's not only important to come here and learn about the Word of God, but as Gary said, to come here and learn about love. Vamos a continuar nuestra serie estudiando primero los Corintios capítulo 13. So we're going to continue our study on 1 Corinthians chapter 13. Cuando yo pienso en este capítulo, tú sabes y yo también sé que se lee en casi todas las bodas. As we read this chapter, you know and I know that this chapter is read a lot. Aún en creyentes o incrédulos, ellos le encantan 1 Corintios 13 porque es el pasaje romántico de la Biblia. Whether we're talking about believers or unbelievers, everybody likes this passage because it is, as it were, the romantic passage. Y cuando hablamos del amor, uno se llena de emociones y se siente bien orgulloso de escuchar estas cosas bellas. So, because when we talk about love, we feel real emotionally. It's real beautiful to speak about love. Pero nosotros también hablamos anoche y hemos llegado a reconocer But we also talked last night about the fact, and we recognize this, que el amor no es una emoción, también es una acción. love isn't so much an emotion, it's an action. Y Pablo va a hablar de las acciones del amor en este capítulo. Paul is going to talk about the actions of love in this chapter. Pablo ya dijo en nuestro estudio anoche, Paul already said in our study last night, sin el amor yo no tengo nada y nada soy. without love, I don't have anything and I am nothing. Que el amor es más importante y mejor que los dones espirituales. That love is more important than spiritual gifts. Que el conocimiento, que la fe y aún el sacrificio. And it's greater than knowledge, faith, or even sacrifice. Que yo podría dar todo de lo que yo tengo, pero si no tengo amor, no vale la pena. I could give everything that I have, but if I don't have love, I'm nothing. Yo me podría morir por mi fe, pero si no tengo el amor, no me vale por nada. I could die for my faith, but if I didn't have love, that wouldn't be worth anything. Y Pablo también, como mencionamos anoche, se enfoca en él mismo. And Paul, as we mentioned last night, focuses on himself. Y queremos hacer la misma cosa mientras que estudiamos acerca de la paciencia esta noche. And we want to do that same thing as we look at patience tonight. Nosotros estamos estudiando estas cosas para que usted le diga a otra persona, tú no me estás amando. We're not studying this so that you can look at somebody else and say, hey, you're not loving me. No vamos a estudiar acerca de la paciencia para que tú le digas a tu cónyuge, oye, tú no estás siendo paciente. We're not studying this so that you can say today to your spouse, hey, you're not loving me today. You're not patient. Es para nosotros entender que yo como un cristiano debo de dar esfuerzo en entender el amor. It's so that I, as a Christian, can make the effort and come to understand what love is. ¿Quién necesita estas lecciones? Pues yo mismo. Who needs these lessons? Well, I need them. Yo necesito este estudio. I need this study. Y también les quiero decir, yo todavía tengo que trabajar en ser paciente en mi amor. And I'm going to tell you that I also have to work to be patient in my love. Pero vamos a continuar nuestro estudio esta noche en versículo 4. So we're going to continue our study tonight in verse 4. Pero de forma de recordatorio vamos a iniciar versículo 1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Y si tuviera el don de profecía y entendería todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. To help us remember, we're going to start with verse 1. If I speak with the tongues of men and angels, but do not have love, I become a noisy gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy, and I know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing.
Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregará mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente. And if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing. Love is patient. Vamos a notar algo bien interesante en este capítulo. Let's notice something that's really interesting in this chapter. Desde versículos 4 a 8, Pablo va a empezar a hablar del amor como si fuera una persona. From verses 4 through 8, Paul's going to speak about love as if it were a person. Y habla que el amor hace esto. And he says that love does this. Entonces yo les invito a hacer la misma cosa. Imagínate que el amor es una persona o fuera una persona. And I'm going to ask you to do the same thing. Imagine that love is a person. Si tú podrías conocer y hablar y comunicar con el amor, If you could know and speak and converse with love, así es como se va a parecer o ver. this is the way it would look, or this is the way you would see it. Y mientras que empezamos a leer estas palabras, As we begin to read these words, para nosotros son palabras que describen el amor. for us, these are words that describe love, Pero la forma griega en cual Pablo lo escribe, estas palabras son palabras de acción. but the way that Paul describes these words in the original tongues, he's talking about action. Y tal vez eso no tiene suma importancia, pero para mí es un desafío en mi vida personal. Maybe that doesn't seem so important, but as far as I'm concerned, that represents a challenge in my personal life. Porque algo que vamos a estudiar en la siguiente lección es que el amor es algo que yo tengo que hacer y practicar en mi vida personal. Because we're going to see in the next lesson that love is something that I have to practice in my own personal life. Entonces Pablo empieza a hablar de amor con decir el amor es paciente. So Paul begins to speak about love by saying love is patient. Y olvídate del resto de la lista que Pablo tiene aquí. Yo ya he fallado en el amor. Forget about everything else on the rest of this list. Right here I see I have failed as far as love is concerned. Porque yo no soy una persona paciente. Because I'm just not a patient person. Y nadie me va a describir como decir Juan Pablo es muy paciente. And nobody's going to say John Paul is very patient. Pero paciencia es un fruto del Espíritu, como usted ya sabe. But patience is a fruit of the Spirit, as you already know. Pero ¿qué quiere decir Pablo con mencionar la paciencia aquí? What does Paul mean to say by mentioning patience here? La paciencia utilizado aquí por Pablo no es una forma que yo estoy esperando una ganancia o un premio. The way that Paul describes patience here, he's not talking about you're waiting on winning some award or waiting for a lot of money. Muchas veces nosotros usamos la paciencia así con los niños. A lot of times we use patience that way regarding children. A un niño quiere algo y tú qué le dices, sea paciente. The child wants something, and what do you tell him? Be patient. Espera tu premio. Wait for your gift or your prize. Pero eso no es lo que Pablo quiere decir aquí. But that's not what Paul means to say here. La palabra griega usada aquí literalmente significa The word that Paul uses here literally means tener un punto de hirviendo harto. to have a high boiling point. Que para usted llegar al enojo o la ira se toma mucho tiempo. That for you to reach the point of being angry or upset, it's going to take a lot to get you there. Usted llegar a la ira no es una calle corta, es una calle muy larga y nunca llegas al destinario. It's as if we're not talking about you have a short road or short way to get to that point. It's a long way to get there and you may never reach it. Pero ¿por qué debo de ser paciente? But why should I be patient? Porque Dios es paciente. Because God is patient. Y si yo voy a llegar a amar como Dios ama, yo tengo que ser paciente. And if I'm going to love as God loves, I'm going to have to be patient. ¿Y en qué sentido es Dios paciente con nosotros? In what sense is God patient with us? Pues muchos de nosotros sabemos que Dios ha sido paciente con nosotros mismos. A lot of us know that God has been very patient with us. Y aun cuando estudiamos o leemos de la ira de Dios, Even when we read or study about the wrath of God, vemos que no es algo que sucede rápidamente. we realize it's not something that happens quickly. Pedro lo dice de esta forma en 2 de Pedro 3:8.
Peter says it this way in 2 Peter 3, verse 8. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. But do not let this one fact escape your notice, beloved, that with the Lord, one day is like 1,000 years, and 1,000 years like one day. The Lord is not slow about his promise, as some count slowness, but is patient towards you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Nosotros sabemos que la Biblia habla de la ira de Dios. We know that the Bible talks about the wrath of God, Y eso no es buena noticia para nadie. and that's not good news for anybody. Pero la cosa que también vemos en la Biblia, But the thing that we also see in the Bible, que muchas veces no esperamos la ira de Dios. that many times we don't hope for the wrath of God. Y lo que vemos es que personas empiezan a burlarse de Dios, decir, ay, su ira nunca va a venir contra mí. So we don't wait for the wrath of God, so people begin to make fun of, say, well, God's wrath's never going to affect me in any way. Pero Pedro dice, no, la ira de Dios no se tarda, es paciente. But Peter says, no, the wrath of God is not delayed, but he is patient. Dios tiene cada derecho para juzgar a la humanidad. God has every right to judge humanity, Pero la ira de Dios está a larga distancia. but the wrath of God is a long way away. ¿Por qué? Why? Porque el versículo 15 dice esto. Because verse 15 says this. Y considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribo también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. And regard the patience of our Lord as salvation, just as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given him, wrote to you. ¿Por qué Dios es paciente? Why is God patient? ¿Por qué debo de yo ser paciente? Why should I be patient? Para que yo pueda traer otros a la salvación. So that I can bring others to salvation. Dios quiere salvar a su creación. God wants to save his Y creation. es por eso que Él muestra la paciencia en su amor. And for that reason, he shows patience in his love. Otra cosa que Pablo ha mencionado en Romanos 2, Something else that Paul has mentioned in Romans chapter 2. dice lo siguiente. He says, Por lo cual no tenéis excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Paul says, therefore you have no excuse, every one of you passes judgment. For in that which you judge another, you condemn yourself. For you who judge practice the same thing. And we know that the judgment of God rightly falls upon those who practice such things. ¿Y pensáis esto, oh hombre? Tú que condenas a los que practican tales cosas y hagas lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. ¿O tenéis en poco las riquezas de tu bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? But do you suppose this, O man, when you pass judgment on those who practice such things and do the same yourself, that you will escape the judgment of God? Or do you think lightly of the riches of his kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? Pablo nos está diciendo, examínate a usted mismo. Paul is telling us, examine yourself. Tal vez yo no soy paciente con los demás, pero Dios ha sido paciente con nosotros. Maybe I'm not patient with others, but God has been patient with me. ¿Por qué? Por versículo 4. Why? Verse 4 tells us. Que ojalá eso cambie nuestros corazones. God, that would change our own hearts. ¿Qué crees que la paciencia de Dios significa para la vida de Pablo? What do you think the patience means in the life of Paul? Pablo lo expresa en 1 a Timoteo 1:16. Paul explains in 1 Timothy 1:16. Sin embargo, por esto hay misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demuestra su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Yet for this reason I found mercy, so that in me, as the foremost,
Jesus Christ might demonstrate his perfect patience as an example for those who would believe in him for eternal life. Pablo está diciendo, si Dios no era paciente conmigo, Paul's saying that if God weren't patient with me, yo no sería un creyente. I would not be a believer. No existía 1 Corintios 13. 1 Corinthians 13 would not exist. Entonces, ¿crees que Pablo entiende la importancia de que Dios es paciente? So you think Paul understands the importance of the fact that God is patient? No solamente eso, pero algunos no entienden esta lección. Not only that, but a lot of people don't understand this lesson. ¿Por qué Dios es paciente con usted? ¿Por qué no te castiga hoy en día? Why is God patient with you? Why doesn't he just punish you today? Porque Él te quiere salvar. Because he wants to save you. Él te ama. He loves you. Tú eres su creación. You are his creation. No te burles de su paciencia como Él se ha olvidado de usted. Don't make fun of his patience as if he had forgotten you. Porque Dios es paciente para traerte a arrepentimiento. Because God is patient to bring you to repentance. Pero otra pregunta que viene a nuestros pensamientos. But another question that comes to our thoughts. ¿Cómo se ve la paciencia en mi vida personal? How is patience seen in my personal life? Y a eso quiero dirigirnos a un pasaje bien conocido que tal vez no pensamos que es un pasaje de la paciencia. For this, I want us to look at a very familiar passage, but one that we don't often associate with patience. Mateo 18, hablando del perdón. Matthew 18, which talks about forgiveness. Para ponerlo en su propio contexto, Pedro está hablando con Jesús. But to put this in its proper context, Peter is talking to Jesus. Y aquí es donde encontramos la pregunta famosa de Pedro. Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi prójimo? This is where we find the famous question of Peter. Lord, how often or how much should I forgive my brother? En otras palabras, Pedro está diciendo, Jesús, yo soy un hombre bien paciente. In other words, Peter's saying, Lord, I'm a very patient man. Yo puedo perdonar a una persona que me causa ofensa 7 veces. I can forgive someone who causes me offense 7 times. Mi paciencia existe y es real, ¿verdad? My patience exists and it's real. Pero ¿qué le dice Jesús a Pedro? But what does Jesus say to Peter? Famosamente él le dice, no, tú tienes que perdonar 70 veces. Famously, he says, no, you've got to forgive 70 times 7. Y da esta parábola acerca de una gran deuda. And then he gives this parable about a great debt. Vamos no puse los versículos aquí. Sorry, I didn't put the verses here. Mateo 18, si quieren dirigir su Biblia allí. Matthew 18, if you will look in your Bibles, Empezando en versículo 21. starting in verse 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Then Peter came and said to him, Lord, how often will my brother sin against me, and I forgive him? As many as 7 times? Jesús le dijo, no, te digo hasta 7 veces, sino más 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos puede compararse a un cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. And Jesus said to him, I did not say to you 7 times, but 77 times. Therefore the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. Quiero explicar algo que los judíos entendían en el primer siglo. I want to explain to you something that Jewish people understood in the first century. El número más grande para un judío que existía era 10,000. The biggest number that existed for the Jewish person was 10,000. No había un número más grande que eso que ellos podrían usar. There was not a number bigger than that they could use. Y no solamente eso, pero en hablando de la cantidad, era una deuda que no se podía pagar. But not only that, but when you're talking about a quantity, we're talking about a debt that could never be paid. Sería como si usted y yo tenemos que pagar 200 millones de dólares. Es una cantidad que nunca me puedo imaginar que puedo
a pagar. It's as if you and I had to pay $200 million. Well, that's a quantity that neither you or I could ever even hope to pay. Entonces, ¿qué es el punto de la parábola de Jesús? So what's the point of the parable of Jesus? Vamos a continuar leyendo en versículo 25. Let's start off reading again in verse 25. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y hijos y todo cuanto poseía, y que le pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrando ante él diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. And verse 25, and since he could not pay, his master ordered him to be sold with his wife and children and all that he had, and payment to be made. So the servant fell on his knees, imploring him, have patience with me, and I will pay you everything. Aquí encontramos la lección de la paciencia que Pablo ha mencionado en 1 Corintios 13. Here's where we find that lesson about patience that Paul had in mind in 1 Corinthians 13. Este hombre debía una gran deuda que no era posible de pagar. This man owed a great debt that would have been impossible to be Y paid. él le pide a su amo: ten paciencia conmigo. And he asked the one in charge, please be patient with me. Y como nosotros sabemos, el maestro, el amo, el dueño tuvo compasión con él. And as we know, the owner, the man in charge, had patience on him, the master. El siervo le pide paciencia al rey. ¿Y qué hace el rey? Le perdona la deuda. So the servant asked for patience from the king, and what does the king do? He forgives him his debt. Ahora noten versículo 29. Now look at verse 29. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. So his fellow servant fell down and pleaded with him, have patience with me and I will pay you. Lo que ha pasado en estos versículos, siervo que le acaba de perdonar la deuda al rey, What's happening in these verses is that the servant who had just been forgiven by the king, que el siervo que acaba de pedir paciencia al rey, the servant who just asked for patience from the king, tiene una oportunidad de mostrar esa misma paciencia a otro siervo. now he's called upon to show the same patience towards another servant. Y el siervo, su consiervo, utiliza casi las mismas palabras: ten paciencia conmigo. And his fellow servant uses just about the same words on him that he used on the king. Have patience with me. Pero aquí hay la diferencia. But here's the difference. Él no le mostró paciencia y lo tiró en la cárcel. He did not show patience to his fellow servant and threw him in jail. Entonces, una lección para nosotros entender acerca de esto. So here's a lesson that we need to learn or understand about this. Yo debo de aprender a ser paciente con los demás de la misma forma que Dios ha sido paciente conmigo. I need to learn to be patient with others just like God has been patient with me. Porque la paciencia de Dios me trajo a la salvación. Because the patience of God brought me to salvation. Entonces, ¿cómo se ve la paciencia? Se ve en la forma de misericordia y el perdón. So how do you see patience? In mercy and forgiveness. En cancelar las deudas y perdonar a los demás. And canceling debts and forgiving others. Paciencia llega a ser imposible si yo no soy una persona capaz de perdonar a los demás. Patience is impossible if I'm a person who's incapable of forgiving other people. Ahora, la aplicación para esto es lo siguiente. Now here's the application for this. Yo sé que cada uno de nosotros tal vez tenemos personas en nuestras vidas I know that every one of us has people in our lives que no somos pacientes con ellos, that we're not patient with. We're not patient with them porque ellos nos deben una gran deuda. because they owe us a great debt. Y no estoy hablando de solamente dinero, estoy hablando, no, tiene una deuda con nosotros emocionalmente. And I'm not talking about owing people owe us money, but I'm talking about emotional debts, owing us emotionally. Ellos te han tratado de una forma tan fea. They have treated you in such an ugly way. Ellos te deben, ellos te deben
de pedirte perdón, they ought to ask forgiveness from you, pero no te lo han pedido, entonces ellos tienen esta gran deuda contigo. but they haven't asked forgiveness, and so they have that great debt towards you. Y tú estás esperando ese repago, And you're waiting for that repayment, pero es un pago que nunca va a llegar. but that's a payment that's never going to come. Entonces, yo tengo derecho de no ser paciente con ellos, ¿verdad? So I don't have any responsibility to be patient with that person, right? ¿Qué dice el versículo 35 de Mateo 18? What does verse 35 say in Matthew 18? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. 35, so also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Si yo no aprendo a ser paciente como Dios es paciente, If I don't learn to be patient as God is patient, Dios no va a ser paciente conmigo. God's not going to be patient with me. Pero otra cosa que viene a nuestros pensamientos cuando hablamos de la paciencia, There's something else that comes to our mind when we're thinking about patience. muchas veces es fácil ser paciente con ciertas personas y no con otras, ¿verdad? Sometimes it's easier to be patient with some people than it is to be with others, Tal right? vez yo no tengo paciencia con mis propios hijos, Maybe I'm not patient with my own children, pero yo tengo paciencia para los hijos de otros. but I'm patient with other people's children. Tal vez yo no tengo paciencia con mi cónyuge, pero yo puedo ser paciente con todo lo demás. Maybe I'm not patient with my spouse, but I can be patient with everybody else. O algo que tal vez ha pasado en tu vida, y yo le voy a confesar, ha pasado en la mía. And something that may have happened in your life, and I'll just confess it's happened in mine. Yo he llegado a pelear con mi esposa antes de un servicio o un culto de adoración. I've had a fight with my wife before a worship service, Y yo no soy paciente con ella, yo estoy enojado y lleno de ira. and I'm not patient with her. I'm angry, full of wrath. Pero ¿qué pasa? Abro la puerta del coche, me salgo. Ay, ¿cómo estás, hermano? Dame un abrazo. But I open the door of my car, I step out, oh, how you doing, brother? And I give him a big hug. Tal vez nosotros pensamos, ay, yo soy incapaz de ser paciente. Sometimes we think, well, I'm just incapable of being patient. Pero eso no es verdad. Yo decido con quién quiero compartir mi paciencia. But that's not true. I've just decided with whom I'm going to share my patience. Yo he llegado a decir, tú sí tienes el derecho de mi paciencia y tú no. I've come to say, you have a right to receive my patience, but you don't. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Es What? correcto pensar así? What does the Bible say about that? Is it right to think that way? Algunos merecen mi paciencia y otros no. Some deserve my patience and others don't. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:14. Paul says in 1 Thessalonians 5:14, Y os exhortamos, hermanos, a que amonestáis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seas paciente con todos. we urge you, brethren, admonish the unruly, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with everyone. La paciencia no es flojo. Patience is not loose or weak. Lazy. Lazy, thank you. Ahí está. Paciencia no significa que yo nunca voy a corregir a mi hermano. Patience doesn't mean that I'll never make my brother stand up or do what he needs to do. Paciencia no significa que nunca voy a disciplinar a mi hermano. Patience doesn't mean that I'm not going to ever discipline my brother. Paciencia tampoco significa que solamente voy a animar y ayudar a mi hermano. Patience doesn't mean either that I'm always going to be encouraging him or helping him. Paciencia significa que yo puedo mostrar esto a todos en cualquier situación. Patience means that I can show this to everyone and in all circumstances. Pero ¿por qué es difícil ser paciente? But why is it difficult to be patient? Porque para muchos de nosotros pensamos mucho en la justicia. Because a lot of us are always thinking about justice. Alguien está haciendo algo en mi vida que yo no veo como justo. I see something in my life that makes me think this is not fair. Ellos no merecen mi perdón, mi misericordia, ni mi paciencia. They don't deserve my forgiveness, my patience, or my forgiveness. Ellos merecen mi ira. They deserve my wrath. Y ser paciente con ellos es difícil porque estoy poniendo a un lado la justicia. It's hard to be patient with them because if I do so, I'll be putting aside justice and fairness.
Cuando alguien está haciendo algo que yo veo como incorrecto When somebody's doing something that I think is wrong, o algo injusto aún contra mí, something that's not fair or it's against me, yo no soy paciente porque yo quiero que usted haga lo correcto ahorita. I'm not patient because I want you to do the right thing right now. Tú estás aquí, yo te quiero aquí. You're right here, but I want you right there. Yo no voy a ser paciente porque yo a la fuerza te voy a mover. I'm not going to be patient because I'm going to force you to move. ¿Por qué somos así? Honestamente, es porque yo quiero que mi vida sea de una cierta forma. Why are we that way? It's just because I think that things just ought to be a certain way. Y tú estás complicando mi vida mucho. And you're complicating my life a lot. Tú con hacer esto, decir esto, has quitado mi paz. By doing this or saying that, you've taken away my peace. Y mi paciencia significa que yo me quiero sentir cómodo. And my patience says I want to be comfortable. Ahora tú no tienes mi paciencia porque yo no me siento cómodo en mi vida. You're not going to have my patience because I don't see what my life is like. We're right here. Oh, I okay. didn't read that sentence. I Okay. changed it. Cambié la oración un poco, perdón. Okay, well, I should have got it anyway. No se preocupe, hermano. Pero vamos a mirar algunos ejemplos de la paciencia en la Biblia. Let's look at some examples of patience in the Bible, just like one right here. Colosenses 1:9-11. Colossians 1, 9 through 11. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia. So that you will walk in a manner worthy of the Lord, to please Him in all respects, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all power according to His glorious might, for the attaining of all steadfastness and patience joyously. ¿Sabes qué me quita la paciencia? You know what gets rid of my patience or makes me lose patience? Mi propio egoísmo. My own selfishness. El egoísmo es la cosa que me está robando la paciencia. Selfishness is what is robbing me of my patience. El egoísmo es un fruto del espíritu. Selfishness is a fruit of the Spirit. El egoísmo es una forma que uno va a describir a Dios. Selfishness is the way you would describe God? No. No. Entonces, para evitar el egoísmo, debo de entender que yo debo de ser paciente. Then to avoid selfishness, I need to learn that I need to be patient. Mucha razón por cual yo soy impaciente Many times the reason I'm impatient, es porque yo estoy buscando felicidad y paz en esta vida. because I'm looking for happiness and peace in this life. Y yo no quiero sufrir más, entonces yo no voy a mostrar paciencia. And I don't want to suffer more, so I'm not going to show patience. Pero el amor y específicamente ser paciente en el amor But love, and specifically being patient in love, significa que el egoísmo de uno se tiene que morir. means that really the selfishness of an individual will have to die. Que yo voy a encontrar más gozo y más paz en una vida llena de amor y paciencia. I'm going to find more joy and more peace in a life that is full of patience, Y no en la vida que yo he inventado en mis propios pensamientos. and not in the life that I've invented in my own thoughts. Es uno de los dos grandes mandamientos. That's one of the two great commandments. Colosenses 3:12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Colossians 3:2. So as those who've been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. ¿Por qué nos preocupamos por la justicia? Why are we worried about fairness? Porque queremos construir un estilo de vida que es
deseable para nosotros mismos. Because we want to build a lifestyle that's desirable to us. Pero la paciencia requiere la fe y humildad. But patience requires faith and humility. La paciencia requiere que yo piense en una forma completamente diferente a mi propia naturaleza. Patience requires me to think in a way that's against my own nature. Pero como les quiero repetir, I want to repeat, la paciencia no es flojo. patience is not lazy. Yo tengo que entender que la paciencia no significa que yo no hago nada. I need to understand that patience doesn't mean that I won't do anything. La paciencia significa que yo tengo confianza que Dios está encargado o en control de todo el mundo. Patience means that I simply recognize the fact that God is in control of the world. Y yo no tengo que buscar mi propia venganza contra otra persona. I don't have to seek my own vengeance against another person. Yo no me tengo que llenar de ira contra otra persona, I don't have to fill myself with wrath against another person. porque Dios se va a encargar de eso. Because God's going to take care of that. Últimamente, el amor es paciente porque Dios es paciente. And lastly, love is patient because God is patient. Dios es compasivo God is compassionate. y Dios nos muestra su amor a través de su paciencia. God shows us his love through his patience. Entonces, hoy en día usted y yo tenemos una oportunidad So today you and I have an opportunity de ser como Dios, to be like God, de ser pacientes, to be patient, de ser pacientes con todos como Cristo es paciente con todos. to be patient with everybody just like Christ is patient with everybody. Y yo entiendo que en este momento tal vez eso va a ser difícil, And I understand that right now this may be difficult porque tú estás cansado, because you're tired, tienes calor, you're hot, tal vez no te ha gustado este sermón. maybe you haven't liked this sermon. Entonces tú vas a tener la tentación de no mostrar paciencia a los demás. So you may be tempted not to show patience towards other people. Pero recuérdase, Dios fue paciente con usted. But remember, God has been patient with you. La única razón por cual yo estoy parado aquí hoy en día The only reason I'm standing up here right now es porque Dios ha sido paciente conmigo. is because God has been patient with me. Entonces, cuando yo no quiero mostrar paciencia a mi esposa, a mis hijos, a cualquier persona, Then when I don't want to show patience to my wife, to my children, or to anybody, lo que realmente estoy diciendo es que yo no estoy agradable por la salvación que Dios me ha dado. I'm really saying is I'm not really appreciative of the salvation that God has given me. Yo tengo que entender que Dios ha sido paciente conmigo, no porque Él fue flojo, I've got to understand that God has been patient with me, not because he's lazy, pero porque Él está tomando la acción de llevarme al arrepentimiento. but he's taking the action to take me towards repentance. Y yo debo de regocijar en eso. And I need to rejoice in that. Yo debo de mostrar perseverancia para ser más paciente y amoroso con los demás. And I need to show perseverance, to show more patience and understanding with other people. Vamos a continuar nuestra serie después de un descanso We're going to continue on with this series after a little recess. y vamos a ver que el amor no es solamente paciente, sino el amor también es bondadoso. We're going to see that love is not only patient, it's also kind. Y estas lecciones son como una gran pareja para entender el amor. And these lessons are a great pair to help us to understand about love. Entonces les invito a quedarse para continuar este estudio juntos. So I invite you to stay so we continue the study together. Y si algo que yo he dicho te ha confundido, por favor hable o platique conmigo después que tenemos la despedida para el descanso. If something I've said's confused you, please come talk to me during the recess period. Yo quiero estudiar con ustedes, quiero conversar con ustedes, entonces por favor hagan eso para mí. I want to study with you all. I want to converse with you all. So please feel free to come to me. Yo les invito a inclinar su rostro, quiero dirigir una oración y después del amén le doy la bienvenida al que está encargado. So I'm going to invite you to bow your heads. I'm going to say a prayer, and when we're through, they can continue. They're trying to say it for me. Yes. Oremos. Nuestro Padre Celestial, Let's pray. Our Heavenly Father, gracias por mostrar su amor a través de su paciencia con nosotros. thanks for showing your love through your patience towards us.
Gracias por ser paciente, porque nosotros entendemos que lo que merecemos es su ira y no su paciencia. Thank you for being patient, because we understand that really what we deserve is your wrath and not your patience. Lo que nosotros merecemos es de ser apartados de usted eternamente. What we deserve is to be separated from you eternally. Pero en su amor que mostró a través de la vida de su Hijo, But in your love, which you showed through your Son, usted nos dirigió no al infierno, sino a la salvación y al arrepentimiento. you pointed us not to hell, but to salvation. Y pedimos, Padre, que nosotros podemos meditar y pensar sobre esto. We ask you to help us to meditate and think about that. Cuando la tentación está delante de nosotros en no ser paciente con los demás, When we're tempted to not be patient with other people, que podemos mirar en el espejo help us to look in the mirror y ver que usted ha sido paciente y yo debo de ser paciente con los demás. and help us to see that you've been patient, and therefore we need to be patient with other people. Gracias por el perdón que solamente se encuentra en su Hijo. Thanks for forgiveness. It's found only in your Son. Y pedimos, Padre, si hay alguien aquí que se tiene que arrepentir de un pecado, We ask if there's anyone here who needs to repent of a certain sin, o si hay alguien aquí que tiene que llegar a conocer su Hijo, or if there's someone here who needs to come to know your Son, que usted nos puede llenar de ánimo y de valor para que ellos puedan confesar eso a los creyentes aquí. that you can fill us with encouragement and with boldness to confess that here. Damos las gracias por ser paciente y amoroso con nosotros mientras que éramos sus enemigos. We give you thanks for being so patient with us even when we were your enemies. Y oramos todo eso a través del nombre de su Hijo unigénito, Cristo Jesús. We pray all of this through the name of your only begotten Son, Jesus Christ. Amén. Amen.